बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल चद्दड़ है। मैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ रहें। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्सर दोस्त कस्टमर ये शिकवा शिकायत करते रहते हैं कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी हुई, हमारी प्रॉपर्टी तो सेल ही नहीं होती, उसकी रीसेल ही नहीं है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, उसकी वजूहत क्या होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी सेल क्यों नहीं होती। प्रॉपर्टी तो होनी भी ऐसी चाहिए जब आपका जी चाहे, एक प्रॉफिट कम मिले या ज्यादा वो तो अलग बात है ना, वो तो अपने मुकद्दर और प्रॉपर्टी के हिसाब से भी कुछ मिलती है। ज्यादातर इसमें किस्मत मुकद्दर का भी होता है करदार, लेकिन वो सेल तो होनी चाहिए ना। एक आप तरले लेते रहे डीलरों के, इन्वेस्टरों के, हर बंदे के, तो वो प्रॉपर्टी नहीं, कोई खरीदार उसकी कम कीमत या ज्यादा, वो तो एक अलग बात है, वो देख के चला जाता है। उसकी वजूहत क्या होती है, कुछ चंद बुनियादी वजूहत बड़ी मेहनत करके मैंने को तैयार की है। हमेशा मैं आपके साथ जो डिस्कस करता रहता हूँ, ये कोई किताबी बातें नहीं होती, ये जो मेरे तजर्बात मुशाहदात में, क्योंकि मैं मार्केट का बंदा हूँ, मार्केट में इन रहता हूँ, तो ये चीजें मेरे सामने में आती है, तो फिर बड़ी यानी कि सर्च एंड रिसर्च करके इसके ऊपर इन वजूहत को नोट किया जाता है, जो आपके साथ भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। और हमेशा मैं आपकी खैर खाई की ही बात करता रहता हूँ। आप चाहे कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करें, खरीदें या बेचें, तो आपको उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आपको बजाय इधर उधर डीलरों के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास खुद ही होनी चाहिए। जल्दी जल्दी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ 7 बुनियादी वजूहत मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी में रुकावट आ जाती है, आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो जाती। वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे और वीडियो के बारे में आपने फीडबैक भी मुझे देना है। आप मेरी बातों से इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी बातें समझ ना आ रही हो तो कोई ऐसी बात नहीं, आप मेरी बातें रद्द भी कर सकते हैं। नंबर 1, कीमत का मसला। अमूमन देखने में जो आया है, कस्टमर या डीलर मार्केट की वैल्यू के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा मुकर्रर कर लेते हैं। अमूमन वहां पे जो रीसेल हो रही होती है प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी की निस्बत वहां पे और 7 प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही उससे कम कीमत में सेल हो रही होती है। तो हमेशा खरीदार कम कीमत वाली प्रॉपर्टी को ही तरजीह देता है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड ज्यादा थी या आपने महंगी ली हुई थी प्रॉपर्टी, कीमत का मसला बना हुआ है और कीमत की वजह से उसके में रुकावट आई हुई है, आप उसकी डिमांड ओवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर उसको पसंद नहीं करता और उसकी बात भी नहीं करता। ये नंबर 1 मसला है। 2 पे है मार्केट का फुकदान। अमूमन प्रॉपर्टी जो सेलर होता है वो एक आधे डीलर को वो बताता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दो, तो मार्केट में उसका किसी को पता ही नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है या किसकी प्रॉपर्टी है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी एक अच्छी सी पोस्ट बनाएं और सोशल मीडिया पे लगाएं, अच्छे अच्छे डीलरों को भेजें, अच्छे जो वर्कर आदमी होते हैं उनके साथ आप डिस्कस करें। ज्यादा में भरमार तो नहीं करनी चाहिए, को कम से कम 10-12 डीलर जो अच्छे अच्छे हों उस एरिया में, जिस एरिया या सोसाइटी या उस रोड के ऊपर जो काम करते हैं या उस शहर में, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाए और मुकम्मल मालूमात भी दी जाए, कितने बंदों के नाम है, इसका फ्रंट बैक कितना है, कितना रेंट आ रहा है, कब मैंने खरीदी थी, 1 to all आप बात बताएंगे तो उसके भी सेल होने के चांसेस होते हैं। ये अमूमन मसला नंबर 2 भी प्रॉपर्टी की रीसेल में रुकावट बनता है। नंबर 3 पे आ जाता है प्रॉपर्टी की लोकेशन का मसला। ये बड़ा अहम वजूहत है, सबसे, बल्कि मुझसे पूछे तो सबसे बड़ी वजूहत भी यही होती है। प्रॉपर्टी आपकी अगर गलत लोकेशन पे है, डेड प्रॉपर्टी है, आपने शहर से दूर खरीदी हुई है, आपकी प्रॉपर्टी का फ्रंट कम है, लंबाई ज्यादा है, आपकी प्रॉपर्टी के आगे गली बहुत छोटी है, तो ये बहुत बड़े मसले होते हैं। लोकेशन का बड़ा प्रॉपर्टी के मुतल्लिक करदार होता है। ये मैं कई बार पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ। हमेशा अच्छी लोकेशन की ही प्रॉपर्टी खरीदी करें। अमूमन जो खरीदार होता है वो शहर के नज़दीक, जहाँ पे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, तरक्की के मौके हों, वहाँ पे अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहता होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन ही बहुत बुरी है तो उसकी में भी ये एक वजूहत रुकावट की बात। नंबर 5 पे जो वजूहत बनती है वो है कानूनी मसाइल। अमूमन प्रॉपर्टी वो भी रुकी रहती है या उसमें भी रुकावट, ये मसला बन जाता है जिसके कागजात ही क्लियर ना हो या उसके कितने हिस्सेदार हों,
کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، وراثت والا معاملہ ہو، کوئی وارث کہیں پہ رہتا ہو وہ اپنے بیان نہ دیتا ہو، 2-4 وارث اس کو سیل کرنے پہ ایگری ہو، ان کا ریٹ ہی نہیں بنتا۔ عموماً خریدار جو ہوتا ہے وہ کلیئر پراپرٹی رجسٹری والی کا ہی انتخاب کرتا ہے، زیادہ اس کی ریسیل ہوتی ہے، سیل تو دوسری بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی زیادہ مارکیٹ میں اس کو پسند کیا جاتا ہے رجسٹری والی اور فرد والی پراپرٹی، انتقال والی پراپرٹی کو۔ تو یہ مسئلہ بھی عموماً دیکھنے میں آیا ہے۔ عموماً خریدار جو ہوتا ہے وہ ان خطرات سے نپٹنا نہیں چاہتا، اس نے پیمنٹ دینی ہوتی ہے، پیسہ خرچنا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کلیئر اور صاف پراپرٹی خریدوں۔ نمبر 6 پہ جو وجوہات بنتی ہے وہ مارکیٹ کی صورتحال۔ عموماً جو خریدار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جب اس کو سننے میں آتی ہے کہ مارکیٹ میں خریدار کم ہے تو وہ کہتا ہے کہ پراپرٹی مزید کم ہوگی، اب اور کم ہوگی، یہ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، لوگ تو پراپرٹی اس کے ریٹ کم کرتے جائیں گے تو میں اس کو سستے داموں میں خریدوں گا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ 1-2 سال گیپ آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو اچھی لوکیشن والی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے ریٹ کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کسی کو وہ بھی کوئی ہزاروں میں ایک آتا ہوتا ہے، کسی کو ایمرجنسی بن جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مارکیٹ ریٹ ویلیو سے ہٹ کے بھی اس کو سیل کر دیتا ہوں، مجھے تو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ کبھی مواقع ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ 7 پہ جو نقطہ ہے وہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، ڈیلر کی غلط رہنمائی۔ میں بھی ڈیلر ہی ہوں لیکن اکثر جو دیکھنے میں چیز آتی ہے ڈیلر بھی بہت سبز باغ دکھاتا ہے، غلط پراپرٹی کی ریٹ اور ویلیو بتاتا ہے اور غلط اپنے کمیشن کے لالچ میں غلط گائیڈنس دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ پھنسا دیتا ہے، اپنی کمیشن لے کے پھر رفو چکر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو ہوتا ہے اس کی لاکھوں کروڑ کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ پھر ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، ترلے لیتا ہے کہ میری پراپرٹی خریدو، لیکن اس کو خریدار نظر نہیں آتا یا وہ بہت نقصان کر کے وہاں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیشہ کسی پروفیشنل اچھے ڈیلر کا انتخاب کیا کریں جو صرف آپ جب خرید رہے ہو اس وقت سروس نہ دے، جب آپ سیل کرنا چاہتے ہو تو اس وقت بھی وہ اس کی سروس دے اور اس کے اوپر پوری بھرپور محنت سے کام کرے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ 7 نکات آپ کاغذ پہ لکھ لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ کے متعلق کام کرنا چاہتے ہیں یا ان میں آپ انویسٹمنٹ کے طور پہ آتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہر انسان کو اس معاملات میں آنا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ تو یہ 7 نکات آپ کو زندگی بھر کام آئیں گے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔